भद्रक जिला चांदबाली निर्वाचन मंडली तिहिडी ब्लॉक अधीन जामजोड़ी पंचायत रे शनिवार राति रे नुआसाही ग्राम रे बीजेडी रो एक कर्मी सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर रे सरपंच प्रशांत विश्वाल सभापतित्व रे एक सभा अनुष्ठित होइथिला। एथिरे मुख्य अतिथि भावे चांदबाली विधायक प्रार्थी डॉक्टर बेमकेश्वर राय जोगदेई चांदबाली रो विकास को बजाय रखिबा पई जोड़ी संख्यारे भोट देई मते हाट्रिक करिवार सुजोग देवा सह सांसद प्रार्थी मंजुलता मंडल को मध्य भोट दे विजयी करने को निवेदन करथिले। सम्मानित अतिथि भावे चांदबाली पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष नरेश माझी, जिला युव बीजेडी साधारण संपादक तापस नायक, पंचायत सभापति मानस रंजन नायक, पंचायत सभापति अर्जुन नायक, बीजेडी वरिष्ठ नेता अक्षय पाणिग्राही, उमाकांत पाणिग्राही और समवाय समिति सभापति अजय राउत प्रमुख जोगदे चांदबाली विकास नकरी भोट राजनीति करुवा विरोधी को प्रत्याख्यान करने को कहिथिले। अन्यमानक मध्यरे चतुर्भुज मल्लिक, पीतांबर मल्लिक, विश्वनाथ मल्लिक, कृपा सिंधु मल्लिक, विकास महाकुड़, नट महाकुड़, कैलाश बारिक, कैलाश पलाई प्रमुख शताधिक महिला और पुरुष कर्मी उपस्थित थिले। 20 तारीख जो निर्वाचन हम आपण माने डबल संख्यार भोट देवे। जोड़ी संख्या नवीन बाबू कहते गोटे संख्या एमएलए गोटे एमपी एमपी किए ठिया आमर मंजुलता मंडल जड़े महिला माँ मैंने आपण भली गोटे बहुत ठिया आम भद्रक जिला भल कम कर गत 5 वर्ष हाथ बढ़िया बाकी अच्छी आमर सेपटे धनसुणिया पल्ल को माननीय मुख्यमंत्री 80 कोटी टका देइछथि। एपटे पंचुटिग्री पल्ल को 50 कोटी दिखाई। एपटे चारपाटिया पल्ल और बालियापाड़ पल्ल काम आरंभ हो गला। 8टा खंडे पल्ल बड़ हाई लेवल ब्रिज है चांदबाली 8टा खंडे और 100 खंडे बाउंस पल्ल 100टा खंड उठे ब्रिज कराई। चांदबाली रे आपण 8 नलमणि मंदिर ये मंत्री थे धामनगर जाऊला राजस्व मंत्री थे पावरफुल मंत्री मंदिर को गोटाए टंका दी ना आखंडमणि मंदिर उद्धार केमी अवस्था थिला आज चकचक करुच्ची 56 कोटी टंका खर्च होउची आखंडमणि मंदिर आम आराध्य देव तो निश्चित भाव षष्ठ थर विजु जनता दल सरकार हवा को जाऊँगी। सब गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होची माननीय मुख्यमंत्री षष्ठ थर मुख्यमंत्री हेले सारा भारत वर्ष में दीर्घतम मुख्यमंत्री हिसाब से एक सृष्टि करियो ओडिशार गर्व एवं गौरव जदि शब्द पछरे पके 22 वर्ष 140 को 138 अतिक्रम कर सारी केवल सिक्किम पवन कुमार चाहले जे 24 वर्ष 166 राज्य थे आमर जी प्रिय विधायक डॉक्टर वेंकटेश राय अन्य नाम हूँ विकास। ये 10 वर्ष भितर चांदबाली अंचल विकास को देखिले विरोधी पार्टी जो बसला नहीं रास्ता घाट पोल बागान सांबादिक समय कहूला आप देखी पार्टी कि विरोधी कही पार्टी अधूरा रखिले पारे नहीं बहुत चिलाचिली करुले 3-4 घाट बाँसड़ा घाट पोल को सब करे विभिन्न कथा कार्यक्रम करुले जो मुख्य प्रसंग आप देखुचे बाँसड़ा घाट में गाड़ी जाऊे संपूर्ण होते 3 घाट काम द्रुत गति चली धानकड़िया हो चारिपाटिया हो कौजड़ापुर हो हेगुबादी पोल हो कम्युनिकेशन जो सब गुरुत्वपूर्ण प्रसंग से कथा एक्सलेंट। वर्तमान आमर सभापति जामजोड़ी ग्राम पंचायत विजु जनता दल अनुरोध करुच्ची से वक्तव्य रखे। वर्तमान कौन है जो विरोधी ठिया विपक्ष में बहुत भाषण दौरान बहुत कथा कहते थरटिए पचारे आपण या पूर्व राज्य सरकार रे मंत्री भाव थे यही पाख निर्वाचन मंडल धामनगर एमएलए भाव थे से आपंकर आरडी आपण अंडर जाऊला आरडी खंडे इटा पकई कि प्रश्न पचार देखिए आस्ते आस्ते दूरे जी सी लड़िया आसवे ना
ଥରେ ଛାଡ଼ିକି ଭଣ୍ଡାରପୁର ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ବି ପଳେଇଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାୱାରଫୁଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ସିଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ବି ସେଇ ଟାଇମରେ ଥିଲେ। ସେ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ପକେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ଆସି ଯାହାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଇକି ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗତି କରୁଥିଲା ତାକୁ ସିଏ লিস্ট কলা ভায়া সবু গোটে 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 করে চালিছন্তি। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା, ତିନିଥର ଘାଟ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଶ୍ମଶାନ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା କିଛି ସରିଛି। କିଛି ବି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ନବୀନ ଲହର ଚାଲିଛି, କେବଳ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଲହର। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଜାମଜୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 900 ଭୋଟ ଲିଡ୍ କରିଥିଲା। 900 ଭୋଟ। ବ୍ୟମକେଶ ରାୟକୁ ଆମେ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ଦେଇ ଜାମଜୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଲିଡ୍ ଦେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମନୁଆ ଭାଇ ଅଛି ଏଠି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ସେଟା ମେଣ୍ଟ ହବ, ବାପିଟା ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏଠି ଠିଆ ହେବି, ଖାଲି ଖାଲି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜିତିଯିବି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବି ଯେମିତି ମେଣ୍ଟ ବେଳେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କହିଲେ ମୋଦିକୁ ସିଧା ମେଣ୍ଟ ହବ, ତମକୁ MP ଛାଡ଼ିମୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହବ ତମକୁ ଅଂଶୀଦାର କରିବୁ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକାକି ସରକାର କରିବ। ଆଙ୍କ ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ମଉଳିଗଲା। କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ସେମିତି ହେଲେ ମେଣ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ, ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମେଣ୍ଟ କର, ନବୀନ ବାବୁ ନ କର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସରକାର ରଖିବି ନାହିଁ। ଥରେ ରଖିଥିଲି, ତମେ ଯୋଉ କେଳେଙ୍କାରୀ କଲ ତମକୁ ବିଦା କରିଥିଲି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ। ତମେ ଏଇଠି ସରକାର ରହିକି କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା କଲ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଦଙ୍ଗା କଲେ, ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାହା ହଉ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା, ନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ମଣ୍ଡଳୀର ବିରାଟ ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଜାମଝୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଲି କରିକି ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାମଝୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼। ଏଠି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 600-700 ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଏଠି ବଢ଼ିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଆମର ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି NSC ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ବାଁସଡ଼ା ପୋଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନିଥର ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 152 ପୋଲ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଛୁ। ଇରିଗେସନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ 56 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜାମଝୁଡ଼ି ଧାମରା ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ ପାଖାପାଖି 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ନେଇକି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 6ଠ ଥର ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ 130ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଆମେ ପାଇକି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଖଲ କରିବ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପରାଜିତ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ବହୁତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।